हेलो हाय नमस्कार मु आपनकर प्रिय राज आउ देखि पारथे आमे बे रूम रे बसचु। आज संध्यारे आमे रूपसा महोत्सव बुलिया पई जिवु सेठाकू सीरियल रे झिली आसीबे आउ आमे रूपसा महोत्सव रे बुलिबु सेठिका माहौल पूरा केमती कोन हेची चलंतु आपनकू सेठी जाईकी देखिबु सेठी कोन केमती होची चलंतु आमे सेठाकू जिवु एबे आउ डेरी करिबानी चलंतु आमे सेठाकू जाय जिबा आउ 2000 Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. सुंदर भाव में रेलगाड़ी बसी छोट छुआ मैंने घूरुंट आ बहुत बड़ बड़ दोड़े लगी चलते छोट छोट पिला माने बोट रे बसी बोट रे मजा नौकरी दूली छुआ मैंने बस तो लोक मैंने चिला मार्च देखते रामदोली से चलो चली नहीं। रामदोली केते सुंदर भाव में घूरी
देखो पेपर को केमती चिरिकी पकाउछन्ति पूरा केते देखिବାକୁ केते सुंदर लाଗୁଛି। एठी हमर सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ हो जाए चलते एबे देखिबा। झिल्ली आम गहल आसी पहुँची जाइए देखी पारे बहुत बहुत धन्यवाद मैडम बहुत पचिश निश्चित स्टेज आपंकर स्टेज इज ऑल योर्स लास्ट में मो साइड रो झिली को बैठे जोरदार करिए ताली दीजिए दरकार ऑल योर्स मैम मीठा मीठा स्वादिया छिना थरे खाइले सब दुख जीवन आपण मन को झिली तो नमस्कार। अरे आपण मन मते चीनी भरछनी तो नहीं मते तो सुनी चीनी भरछनी नहीं सुकले निमा पड़े जाई ना थी छेना झिली खाई ना थी। अरे वो से झिली नो मो ना होचे झिली संध्या 7 रे झिली को देखंती तो कोडी देखंती कोडी फोन रे नहीं वीडियो को आसलेनी मु आपण मन को देखुछी आपण मन से टिंगा बाबू को परखा खडे खडे फोन धरि के टपर टपर करछ आ ए झिली नो फोटो काढछ तने झिली कहा से करे देखा से टिंगा पुलिस से तो घरे सब दिन कथा होछ। अरे मु तो आसी रूपसा आपण मन को से करे कथा आ आपण माने जदी टिंगा बाबू से करे माने तांका करे के जदी टपर टपर करिवे फोन फोटो उठे पड़े पड़ेबा आपण माने झिली से कथा में तो ना मते के लागु मते सेया लागु टिंगा को घरे जहा करते आपण माने भी एडी झिली सामने बसी के सेया करछन समस्त देखु लेते एपाही देखु समस्त फोन रे फोटो काढछ गला जाऊ माइक आपण मन को सुखुची झिली रो कथा हसी गले मु दूर तू कहीं
ଯେତେ ବାହା ହେଲେ ବି ଯେତେ ତାଙ୍କର କାମ କଲେ ବି ଯେତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଝିଲିକୁ ଇଷ୍ଟୁପିଡ ନନସେନ୍ସ କହି ଗାଳି କରିବେ। ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ତ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଗୋଟେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କି ଠିକ ଲାଗୁଥିବେ ସେ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ଏଠିକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସ ମତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନା ସେ ଜୋରେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ବାବା ଏତେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ନିଜ ମତେ ପୁଷ୍ପା କଣ କହୁଛ ଯାଉ ପୁଷ୍ପା ଡାକିନି ତା ମା ଦେଖିଲେ ତମକୁ କାଲି ସକାଳେ ପିଟିବ नो ପୁଷ୍ପା ଓନ୍ଲି ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ କରିବା ନାଚ କରିବା ହେଲା ଏଇ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା दीदी तेरी हूँ लगता है सामे सभी सभी जो कहती हूँ वो लगता है सामे तेरे पीछे पीछे चलो जैसे तेरे पीछे पीछे चलो जैसे बंदर की सीढ़ी पे चढ़ूं सामे तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल गौरी मोर सामे वो डगर जमा तेरी नजर ले जाए रे प्रेम नगर सामे ऐसा अरे सामे आजा सामे परम सामे सनम सामे अरे सामे आजा सामे परम सामे सनम सामे घुटने पे लेके पिया लूंगी लपेटे पिया घुटने पे लेके पिया लूंगी लपेटे पिया तेरा थक से करे साए मैं तो बाकी पिया जमाए तो इसका सर पर चढ़े साए जब तुझी के लागे वीडियो को एत पर्यंत देखिबारु धन्यवाद। और जदि चैनल रे नुआ चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दिंतु। कहीं आगे को आपको बहुत भल भल वीडियो देखा मिले। जय जगन्नाथ।